Okay guys, ito yung bagong tirahan namin. Isang buong bahay. Yan. Oh, yung isa balot na balot. Yan yung kwarto guys. Isang kwarto. Diba? Isa. Ito yung pangalawang kwarto. Pangatlong kwarto. Oh, may babag pa. Panis. Tapos ito yung kusina. Yan ang kusina. Lubag. Maluwag. Yung likod preskong presko. Preskong presko yung likod. Yan po, naglilinis lang po si Madam Damin. Nakatapos ko lang mag-agiw. Naman yung labas.